କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା କର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରିଶ୍ରମିକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଡବଲ ଧୋକା ସହାୟିକା କର୍ମୀଙ୍କ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ମାରୁଛି ସରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଉଥିଲେ, ପାରିଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହାୟିକା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? 2 ଦିନ ଧରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 25 ପଞ୍ଚାୟତର ସହାୟକ ମହିଳା ଏବଂ ଗଣଧାରଣାରେ କୃଷିମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଆରପିଏଫ୍ ଅମ୍ବିକା ମହିଳା ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, 6 ମାସର ବକେୟା ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଦିଆଯାଉ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତକାଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳା। ପୂର୍ବପରି ସ୍ଥାୟୀ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମର ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଗଣଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। कौन रही आज जो ब्लॉक सम्मुखें धारणा बस कौन आपंकर दाबी रही कौन कहे सर नमस्कार मो ना सरिता नायक आउ देखंतु आमे हमर दारिंगबाड़ी ब्लॉक आमे ओएलएम ऑफिस रे धारणा दैछु कारण हमर आमे 13 साल रु आमे कार्यरत अछु। हमर कार्य पारिश्रमिक ठीक भाव रे मिलुथिला 2025 मार्च पर्यंत एप्रिल 2025 पर्यंत आज कौन 6 मास हेलानी कौन सालारी कि पैसा आमको किसी भी मिलनी ताहा आमको सालारी हिसाब रे दिया जाऊ एवं आमर स्थायी नियुक्ति दिया जाऊ एतकी आमर अभियोग। आमर जदि दाबी पूरण न हुए आमे आम ब्लॉक सामनारो आमे हटिबु नाही। मो ना सुवर्णा बलियार सिंह मु दारिंगबाड़ी ब्लॉक रो समस्त सीएसएस माने आमे एकत्रित एथिपाई हेचु। ओएलएम ऑफिस रो धारणा देबार कारण होची आज को 12 वर्ष हेलाने आमे कार्यरत अछु। गत दिन मानकर आमे ठीक माने हमर सैलरी पाई पालु किंतु 2025 एप्रिल ठारो आज पर्यंत हमर कोनोसी बकेया दरमा आसीनी तो आमर काम जहाँ तार दाम मिले तो आमे सेही प्रकार आमे करिबा पई चाहनु कारण आमे प्रतिदिन तो हमर से काम गोटे विषय हेई पारेनी किंतु गोटे विषय मु सरकार को अनुरोध करे जे आम सीएसएस मानकु आमानकर जेमिति आगरु थिला पूर्व आमानकु सरकार जो प्रकार सैलरी फिक्स सैलरी देइथिले सेही परि आमानकु सेही सैलरी दिया जाऊ, अकाउंट पे करा जाऊ। आम जो परी आमर कार्य रत रहिबु आ सरकार को विशेष धन्यवाद। आमे जते दिन पर्यंत आमर दाबी पूरण हेनी सेते दिन पर्यंत आमे ब्लॉक सम्मुखरे आमे धारणा रे ही बसिबु। आमे गतकाली ठारू एठी बसिचु आम मानकर बहुत गोडा दाबी नै की आमे ओएलएम आमे जीविका मिशन रे आमे काम करछु 2013 साल रु दीर्घ 12-13 वर्ष हेलानी सरकार हमको जत्ते बेले जहा काम देले आमे करूछु सही काम किंतु आम काम हिसाब रे आमे केबे पारिश्रमिक पाउ नथिलु। पूर्व सरकार जतेले थिले से हमको पारिश्रमिक दउथिले गोटे फिक्स हिसाब रे दउथिले मासको आमे एतिकी टंका बोले आमे सेटा मन रे भाबुथिलु आ मास पुरिले एतिकी टंका आमे पाइबु बोली कि भी आमे सेतिकी भाबी के काम करूथिलु किंतु वर्तमान एबे जो सरकार आछंती नुआ गाइडलाइन बाहर करछंती 2025-26 आर्थिक वर्ष पई परफॉर्मेंस बोनस हिसाब रे तो आमे समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ से परफॉर्मेंस बोनस हिसाब रे नेबा पई चाहुनु आमे हमर गोटे स्थायी पारिश्रमिक नेबा पई चाहुचु सेथि पई आमे सरकार को निकट रे एतिकी दाबी रखिचु आम समस्त कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ मानकर गोटे स्थायी पारिश्रमिक दिया जाऊ, अकाउंट पेमेंट करा जाऊ आउ हमर स्थायी नियुक्ति करा जाऊ। एई हमर एई दाबी पूरण न हेबा पर्यंत आमे ओएलएम ऑफिस रे आमे धारणा रे समस्त बसिबु। सुभाष नायक दारिंगबाड़ी ब्लॉक कुम्हारी गाजीपुर मु एमबी के भाव काम करे। आज को 6 मास हेलानी हमको कौन पारिश्रमिक मिली ना पारिश्रमिक तो मिलूनी ता सत्वे आमर पारामीटर करदेले सरकार पूर्व भली जेपरी आमर स्थायी दरमा दिया जाउथिला सेही भली स्थायी दरमा हमको दरकार, हमको अकाउंट पे दरकार आउ आमर कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को हमको जो दाबी न्याय बसु से न्याय दरकार आ काली ठो आज पर्यंत बसिचु वीडियो सार आस्तिले आउ से आमर कौन सी कथा सुनिलेनी श्रृंखला आमर जो रेवेन्यू विलेज प्रोत्साहन राशि जो दिया जीवा बोली गवर्नमेंट हमको जो सरकार सुनानी करिसंती सेटा आमे सेथिरे आमे इच्छा करतन आमर इच्छा नाही सेटा बंद करा जाऊ
ଆମେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛୁ, ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କଲୁ। ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିକି ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ଆମେ ବୁଝେଇକି ସେମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକ କି ଘର କୋଣରେ ବସିଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ଭିଲେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଜି ଆମକୁ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ସିଆରପି ମାନେ ଅଛୁ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରି ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ବାଦ ପଡିଯିବେ ନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କାମ କରିଥିଲୁ ସେମିତି ହିଁ କାମ କରିବୁ। ଆମକୁ ଯେମିତିକି ମଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ, ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କାମ ହବ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରୁ ମାଥେଇ ମୁଠା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବହୁଜନ ମିଡ଼ିଆ।